مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 62. لي تيب دو فراز، يعني الأنواع ديال الجمل. لا فراز امبيراتيف et la phrase exclamative. لا فراز امبيراتيف الجملة الأمرية et la phrase exclamative والجملة التعجبية. Ce que je sais، إذا ما أعلمه ما أعرفه. Quel est le type de chacune des deux phrases suivantes؟ شنو هو النوع ديال كل جملة من الجملتين؟ Est-ce que vous avez pensé à votre projet de classe؟ Est-ce que يعني واش فكرتوا في المشروع الشخصي ديالكم؟ لاحظوا الآخر ديال الجملة عندنا علامة استفهام. دونك هذا النوع ديال هذه الجملة c'est une phrase interrogative. دونك هذه interrogative يعني جملة استفهامية. Interrogative. La deuxième phrase, je suis solidaire avec les autres. أنا متضامن مع الآخرين. Donc c'est une phrase déclarative. كتسالي بالنقطة. إخبارية. déclarative. جملة إخبارية يعني كتخبرنا بشي حاجة. أنا متضامن مع الآخرين. J'observe et je découvre. Toute l'année, les copains du monde, accompagnés d'adultes, mettent en place des actions en faveur des personnes en difficulté dans le monde. Quelle belle initiative! Allez sur le site Copains du Monde pour plus d'informations sur ce mouvement. قلنا هنا toute l'année في السنة كلها. les copains du monde أصدقاء العالم. accompagnés d'adultes يعني مصحوبين les adultes يعني بالبالغين بالراشدين. mettent en place des actions en faveur des personnes en difficulté dans le monde يعني كيديروا des actions en faveur des personnes en difficulté بحال كيساعدوا الأشخاص اللي هما في حالة صعبة في العالم كله. Quelle belle initiative! يا لها من مبادرة رائعة. Quelle belle initiative! كنقراوها initiative ماشي initiative. Allez sur le site Copains du Monde pour plus d'informations sur ce mouvement. يعني سير لهذا السيت هذا أو سيروا لهذا السيت يعني هذا الموقع باش تعرفوا بزاف ديال المعلومات على هذا لو موفمون على هذه الحركة هذه ديال كوبان دو موند. دابا غادي نمشيو لي كيسيون. Je manipule et je réfléchis. Lis le texte et réponds aux questions. Quelle est la phrase qui indique ce qu'il faut faire? À quel temps est conjugué le verbe? Quel est le type de cette phrase؟ السؤال هنا quelle est la phrase؟ شنو هي الجملة اللي كتحدد لنا ce qu'il faut faire داك الشيء اللي كيخص يتدار. à quel temps est conjugué le verbe؟ وفين مصرف الفعل. دونك لاحظوا عندنا في الجملة الأخيرة في النص allez يعني سيروا اذهبوا sur le site سيروا لهذا الموقع هذا Copains du Monde pour plus d'informations يعني للمزيد من المعلومات sur ce mouvement على هذه الحركة ديال Copains du Monde أصدقاء العالم. Donc la phrase qui indique ce qu'il faut faire, c'est la dernière phrase du texte. Donc غادي نقولوا la première question. نقولوا la dernière phrase du texte. يعني آخر جملة في النص. La dernière phrase du texte indique ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut ما يجب فعله. Ce qu'il faut faire. Le verbe est conjugué aller sur le site. فين مصرف le verbe هنايا؟
Le verbe est conjugué à l'impératif présent. مصرف في الأمر. Donc le verbe est conjugué à l'impératif présent. Le verbe مصرف في الأمر. Quel est le type de cette phrase؟ إذا الجملة اللي كيكون فيها الفيرب مصرف في الامبيراتيف. الامبيراتيف قلنا الأمر، وفي الأمر كنصرفو إما في tu ولا نو أو لا فو، يعني ثلاثة tu نو فو، وبلا ما نذكرو ديك tu. كنقولو باغ اكزومبل va، le verbe aller au présent، je vais tu vas. إذا va، nous allons vous allez، allons aller، va allons aller. هذا هو l'impératif. ناخدو par exemple le verbe parler، je parle tu parles، donc parle ما كنزيدوش ديك اس، كنقولو غير parle، parlons parler، parlons parler. Donc le verbe est conjugué à l'impératif présent. Donc quel est le type de cette phrase؟ شنو هو النوع ديال هاد لا phrase اللي كيكون فيها الفيرب مصرف في l'impératif présent؟ Donc c'est une phrase impérative. نقولو هنايا c'est une phrase، هي جملة، c'est une phrase impérative. هي جملة أمرية. Réécris cette phrase en conjuguant le verbe aller à l'indicatif présent. غادي نعاودو نكتبو هاد الجملة ونصرفو le verbe aller في l'indicatif présent، يعني في le présent. Donc هذا la question 2. Allez sur ce site. Allez sur ce site. شنو غنقولو؟ vous allez، غادي نبداوها ب vous allez sur ce site. vous allez sur ce site، يعني أنتم تذهبون إلى هذا الموقع. لكن في الامبيراتيف في الأمر كنقولوا allez sur ce site، اذهبوا إلى هذا الموقع. La troisième question. Quel est le type de la phrase que tu as obtenu؟ شنو هو النوع ديال الجملة اللي حصلتي عليها؟ إذا حصلنا على vous allez sur ce site، أنتم تذهبون إلى هذا الموقع، كتسالي بنقطة. إذا حصلنا على جملة إخبارية، c'est une phrase déclarative. Donc on a obtenu une phrase déclarative. نقول هنايا une phrase déclarative. Une phrase déclarative. La quatrième question. Dans le texte, une phrase exprime un sentiment laquelle؟ إذن في النص عندنا واحد الجملة كتعبر على إحساس. شنو هي؟ Quel est le sentiment exprimé؟ وشنو هو هاد لو سونتيمون؟ شنو هو هاد الإحساس؟ فغادي نرجعو للتكست. لاحظوا هاد الجملة هذه. Quelle belle initiative، يا لها من مبادرة جميلة. Quelle belle initiative. هي الجملة Quelle belle initiative. لاحظوا كتسالي بعلامة تعجب. دونك غادي نكتبوا لا quatrième question. Question 4. قلنا Quelle belle initiative. Quelle belle initiative. Donc le sentiment exprimé est l'admiration، la satisfaction، la réussite. هذو كلهم إجابات صحيحة. يعني الإحساس اللي كتعبر عليه l'admiration، الحب، la satisfaction،
الرضا والإشباع لا ساتيسفاكسيون، لا ريوسيت النجاح، كلهم هادو كما قلنا إجابات صحيحة. نقول هنا لو سونتيمون le sentiment exprimé, le sentiment exprimé est, on dirait deux points, l'admiration, l'admiration, admirer, أحب, هي adorer, هي aimer, l'admiration, l'admiration, la satisfaction, la satisfaction, la satisfaction, ou bien la réussite, la réussite, la réussite. Donc le sentiment exprimé est l'admiration, la satisfaction, la réussite. La question 5. Par quel signe de ponctuation se termine cette phrase؟ يعني باش كتنتهي هاد الجملة هادي، دير العلامة باش كتنتهي. نقولو cette phrase se termine par un point d'exclamation. إذن par un point d'exclamation. D'exclamation. Elle se termine par un point d'exclamation. La question 6. Quel est le type de cette phrase؟ شنو هو النوع ديال هاد الجملة؟ Donc la phrase qui exprime l'admiration ou la satisfaction ou la réussite et qui se termine par un point d'exclamation s'appelle une phrase exclamative. C'est une phrase exclamative. C'est une phrase exclamative. Donc la phrase exclamative, شنو هي la phrase exclamative؟ C'est une phrase qui exprime un sentiment كتعبر على واحد الإحساس et qui se termine par un point d'exclamation وكتسالي بعلامة ديال التعجب. نمشيو دابا لا رègle، نمشيو للقاعدة. Je construis la règle. نبنيو القاعدة. Complète pour construire la règle avec les éléments suivants. غادي نكملوه باش نبنيو القاعدة بهاد العناصر التالية. sentiment إحساس، point نقطة، ordre قلنا l'ordre يعني الأمر، exclamation يعني تعجب، conseil نصيحة، exclamative تعجبية. Une phrase impérative peut t'exprimer un ordre، إما كتعبر على واحد l'ordre يعني الأمر، أو لا un conseil أو لا نصيحة، إما أمر أو لا نصيحة. ou une interdiction أو لا المنع. Elle se termine par un point d'exclamation ou إما كتنتهي un point d'exclamation أو لا ou un point أو لا نقطة ou un point. إذن la phrase impérative الجملة الأمرية إما كتعبر على الأمر أو لا على النصيحة أو لا على المنع، وكتنتهي إما بعلامة التعجب أو لا بنقطة. Exemple. غادي نعطيو شي exemple. Allez sur ce site. Allez sur ce site. Allez ذهبوا. Allez sur ce site لهاد الموقع. Sur ce site. وغادي نديرو هنايا في الأخير ديالها نقطة. Allez sur ce site. Ne dérange personne. Ne dérange يعني ما تديرونجي حتى شي واحد.
ne dérange personne. On dirait un point d'exclamation. Ne dérange personne, allez sur ce site. دابا النوع الثاني une phrase exclamative une phrase exclamative est une phrase qui sert à exprimer. إذا الجملة تعجبية هي جملة كتعبر على un sentiment يعني واحد الإحساس un sentiment يعني إحساس ou une émotion joie, satisfaction, tristesse, colère أو المشاعر des émotions المشاعر ديال الفرحة ديال الرضا لا تريستيس ديال الغضب الكولير هنايا الحزن والغضب elle se termine وكتنتهي الجملة التعجبية تنتهي par un point d'exclamation كتنتهي بان point d'exclamation الجملة التعجبية كتنتهي بعلامة التعجب d'exclamation par un point d'exclamation. Exemple, quelle belle initiative, quelle belle initiative, quelle belle initiative. quelle يا لها من مبادرة جميلة. Ou bien, comme il faut beau ce matin, comme il fait beau ce matin, comme il fait beau ce matin. عندي علامة التعجب. كم هو جميل الطقس هذا الصباح. comme il fait beau ce matin. Quelle belle initiative. comme il fait beau ce matin. comme il fait beau ce matin. وبهذا ننهي تمارين الصفحة 62. نلتقي في الصفحة 63. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.